Hai guys, selamat datang di channel Osiska. Jadi kali ini aku mau ngelukis jaket Levis punya YouTuber, namanya itu Kodar Salman. Jadi Kak Kodar ini nge-WA aku, dia minta dilukisin jaketnya dan dia kirim jaket itu ke alamat aku. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan kalian juga subscribe channel Kak Kodar ya, karena di channelnya itu kontennya bermanfaat banget tentang skincare pria, hair care pria, pokoknya banyak deh, dan segala perawatan diri tentang pria. Channelnya udah aku taruh di logo di atas, jadi kalian subscribe ya. Oke, gak usah basa-basi lagi, mari kita mulai videonya sekarang.
messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Oke guys, jadi hasilnya itu kayak gini. Aku sendiri gak nyangka banget sih bisa gambarnya kayak gini, terus sama tengkorak kayak gini. Aku penasaran banget reaksinya Kak Kodar kayak gimana ya. Semoga kalian suka dan semoga juga Kak Kodar suka. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.